2022 সালের মাঝে আদিবাসীদের সম্মান ধরমপুর না হলে আদিবাসী সংঘের অভিযান লড়ছে লড়বে 2022 সালের মাঝে আদিবাসীদের সম্মান ধরমপুর না হলে আদিবাসী সংঘের অভিযান লড়ছে লড়বে सम्मान धरमपुर देना होगा सम्मान धरमपुर देना होगा आसाम अंडमान आदिवासीদের রাষ্ট্রীয় সূচিতে শামিল করতে হবে আসাম আন্দামান আদিবাসীদের রাষ্ট্রীয় সূচিতে শামিল করতে হবে ভারত জাকাত আদিবাসী সংঘের অভিযান জিন্দাবাদ ভারত জাকাত আদিবাসী সংঘের অভিযান জিন্দাবাদ हर्षी विजेता जयंत मोका सरकार मुर्मू जिंदाबाद हर्षी विजेता जयंत मोका सरकार मुर्मू जिंदाबाद केंद्रीय संयोजक सुमित्रा मुर्मू जिंदाबाद केंद्रीय संयोजक सुमित्रा मुर्मू जिंदाबाद भारत राष्ट्रपति मोहम्मद आदिवासी महिला द्रौपदी मुर्मू जिंदाबाद भारत राष्ट्रपति मोहम्मद आदिवासी महिला द्रौपदी मुर्मू जिंदाबाद भारत राष्ट्रपति मोहम्मद आदिवासी महिला द्रौपदी मुर्मू जिंदाबाद भारतेर जाहेर बंगा आदिवासी एक हो भारतेर जाहेर बंगा आदिवासी एक हो